అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు అన్నపూర్ణ. వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి త్రిగుణాత్మికే వింధ్య విలాసిని వారాహి త్రిపురాంబికే. వైష్ణవి భార్గవి వాగ్దేవి త్రిగుణాత్మికే వింధ్య విలాసిని వారాహి त्रिपुराम्बिके भवती विद्यान्देहि भगवती सर्वार्थसाधिके सच्चार्थचन्द्रिके मां पाहि महनीय मन्त्रात्मिके मां पाहि मातङ्गी मायात्मिके आपातमधुरमु सङ्गीतमु अंचित संगातमु संचित संकेतमु आपातमधुरमु संगीतमु अंचित संगातमु संचित संकेतमु श्रीभारती क्षीर संप्राप्तमु अमृत संपातमु सुकृत संपाकमु सरिगम स्वर ध्वनि सारवरूपिणी सामसुना विनोदिनी सकल कला कल्याणी सुहासिनी श्रीरागालयवासिनी मां पाहि मकरन्द मन्दाकिनी मां पाहि सुज्ञान सम्मर्दिनी वैष्णवी भार्गवी वाग्देवी त्रिगुणात्मिके विंध्य विलासिनि वाराहि त्रिपुराम्बिके भवती विद्यां देहि भगवती सर्वार्थसाधिके सच्चार्थचन्द्रिके मां पाहि महनीय मन्त्रात्मिके मां पाहि मातङ्गी मायात्मिके आलोचनामृतमु साहित्यमु सहित हित सत्यमु शारदा संयमु आलोचनामृतमु साहित्यमु सहित हित सत्यमु शारदा संयमु सारस्वताक्षर सारथ्यमु ज्ञान साम्राज्यमु जन्म साफल्यमु सरसवसोचिनि सारसलोचनि वाणी पुस्तकधारिणी वर्णालंकृत वैभवसालिनि वरकविता चिन्तामणि मां पाहि सालोक्य संधायिनी मां पाहि श्रीचक्र सिंहासिनी मां पाहि सालोक्य संधायिनी मां पाहि श्रीचक्र सिंहासिनी. थैंक यू.